ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ 10th ଆଉ +2 ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏସେ ସେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ଏସେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ, କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ତୁମର କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। এই ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନା କେଉଁଟା ମାନେ କନଫର୍ମ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଟା ପଢ଼ିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଆମର ଏସେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା, ସେଇ ଏସେର ପ୍ରଥମରେ ନା କ'ଣ ରହିଛି ପିଲେ, ୟୋର ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ତୁମର କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ୟୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୁମର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବା ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ତାପରେ ଦେଇଛି ୟୋର ମଦର କିମ୍ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଏ ଭିତରୁ ଯଦି ନ ଆସିଲା ବୋଲେ ୟୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ହେଲା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ୟୋର ଟିଚର, ତାପରେ ୟୋର ଇଂଲିଶ ଟିଚର, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ୟୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଟିଚର। ଏତେ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ନା କ'ଣ ମାଇ ଭିଲେଜ, ତୁମ ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଏସେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଥିବ ଯେଉଁଟା ରଚନା, ସେଇ ଭିଲେଜ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିମ୍ବା ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି, ତୁମ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସେ ଆସିପାରେ। ତୁମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ନା କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଫୁଟବଲ୍ ହେଲା କି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ତୁମର ଭଲିବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ସିଜନ୍, ତୁମର କେତେଟି ସିଜନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ 6 ଗୋଟି ସିଜନ୍ ରହିଛି ହେଲା। 6 ଗୋଟି ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସମର ସିଜନ୍, ଅଟୋମନ୍ ସିଜନ୍, ରେନ୍ ସିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ରହିଛି, ସେଇ 6 ଗୋଟି ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏଇଟା ତୁମର ଥିଲା ନା କ'ଣ ଏସେ ସେକ୍ସନ୍। ଏସେ ସେକ୍ସନ୍ର ଏତେ ଦେଖିଲ ମାନେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି କମ୍ପଲସରି ଆସିବ ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ନା ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଲା ପରି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂରେ ନା କ'ଣ ରହିଛି, ତୁମର 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ନା ସବୁବେଳେ ନାହିଁ କି ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିବ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ, ବା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବ କି ଗୋ ପୂଜା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ କରି ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଆସେ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ତୁମ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଗାଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ଏଇଠି ଆସୁଛି, ବୁଝୁଛ। ତାପରେ ରହିଛି ତୁମର ପୂଜା ମାନେ କ'ଣ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଲା ନା କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ତାପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଏଇ ପୂଜା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, এই ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ। ତାପରେ ଗଲା ଟିଚର୍ସ ଡେ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ତୁମର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। 7 ନମ୍ବରରେ ବୁକ୍ ଫାୟାର ମାନେ କ'ଣ, ପୁସ୍ତକ ମେଳା, ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବି ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ଯେଉଁଟା এই 7ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଏତେ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିପାରିଲ ତାହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆରାମରେ କଭର କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିପାରେ ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖିବା। ନା କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ତୁମର କ'ଣ
absent for 2 or 3 days माने एटा काहाकू लिखिबो ना तुमर हेडमास्टर तुमर हेडमास्टर को एटा लिखि पारिबो। आउ गोटे जोटा पिकनिक बा स्टडी टूर एटा मध्य लिखि पारिबो। तापरे तुमर एचआरएम जो हेडमास्टर को परमिशन मागिबा पाई काहाकू ना कोन वॉलीबॉल खेलबा को हो क्रिकेट किबा फुटबॉल ना कोन गोटे फैमिली मैच खेलबा पाई परमिशन मागिबा पाई एटा गोटे एप्लिकेशन। तापर तुमर टीसी उठेबा पाई किबा फीस बांधिबा समय रे जो पैसा जदि देबा पाई लेट होउची से विषय रे मध्ये तुमे माने ना कोन करि पारबा एप्लिकेशन देई पारबा। तापर 6 नंबर रहिछि जोटा वीडियो पाक को लिखा जाए कोन विलेज रोड तुम गाँ रे जो रास्ता रो उन्नतिकरण पाई एप्लिकेशन लिखिबो काहाकू ना वीडियो को ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर को। आ गोटे रही ना कौन ट्यूबवेल जोटा नलकूप जदि काम करू नाही किंबा नुआरू जदि नलकूप बसैबार अच्छी बा खनन करिवार अच्छी ताहेले मध्य वीडियो को एप्लिकेशन लिखिबो। तापर 6 नंबर रे रही सीडीएमओ माने कौन अपले ना चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैला। आउटब्रेक ऑफ डिजीज कौन सी भयंकर ना कौन रोग जदि व्यापी जाउची ताहेले काहाकू लिखिबो ना सीडीएमओ आहांकू लिखिबो जहा फल रे से एप्लिकेशनटा नै कि तार निराकरण पाई से व्यवस्था करिवे। तापर 7 नंबर रे रहिछि ना कोन एसडीओ कोन पाई ना पावर कट पाई तुम गाँ अंचल रे जदि पावर कट बारंबार होउची ताहेले नै कि तुमे कोन करिवो ना एसडीओ पाखंकू एप्लिकेशन लखिबा। एते थिला तमर इंपोर्टेंट पिले माने। आउ गोटे जदि लिखिबो ताहेले पुलिस विभाग मध्य कौन सी जिनस चोरी हो गला बा हाँ से चोरी विषय रे ही सेटा कौन पुलिस विभाग को जो एप्लिकेशन लिखा जाए सेटा ऑफिसर को लिखा जाए सेटा मध्य हो पारे। तापर आउ गोटे रही तुमर न्यू जॉइनिंग इंचार्ज ऑफिसर को मध्य जोटा गोटे लिखा जाए सेटा मने एक्जाक्टली मते मने पड़ो ना। यह थिला तुमर एप्लिकेशन रो इम्पोर्टेंट। एबे देखिबा एप्लिकेशन किंती लिखिबो कोन लिखिबो सेटा मो गोटे एग्जांपल आपन को देखै देबे आ मो सेटा कर दैछि तुमे देखि कि पूरा सेम ए भली की लिखि आसीबो ताहेले बिल्कुल काटी पारिबे ना ना कोन लिखिबो पिले देखो एडा तुमे केते 2 किबा 3 दिन पाई जो छुट्टी मागुछ एप्लिकेशन नबो जो छुट्टी दरखास्त पाई एडा लिखिबो ना कोन लिखिबो देखो टू द प्रिंसिपल किए जे माने कॉलेज रे पढुछ प्रिंसिपल को लिखिबो आ जे माने हाई स्कूल रे पढुछ ना हेडमास्टर को लिखिबो। तापर योर स्कूल नेम तुमे जदि कॉलेज रे पढुछ ताहाले तुमरो कॉलेज रो नाम मेंशन करिवो एवं तुमे जदि स्कूल रे पढुछ ताहाले स्कूल रो नेम मेंशन करिवो। सब्जेक्ट रे कोन लिखिबो आ तुमे सब बेले लक्ष्य करिवो ए लाइनटा पूरा ना कोन सीधा थिबो हैला किंतु एपटे जो लेखा हबो सेटा पेज देकी लेखा जीवो। तापर आगे को बढ़िबा सब्जेक्ट रे कोन लिखिबो ना एप्लिकेशन फॉर लीव 2 डेज माने से 2 दिन पाई छुट्टी नउछि। तापर कोन लिखिबो रेस्पेक्टेड सार हैला सार को कोन सम्मान रो सहित कहउछ कोन कहउछ वी डू रेस्पेक्ट। निवेदन रो अभिप्राय एई कि जे आई बेग टू से दैट मु ताहा कहिबा को चाहूची ना कोन आई एम माने किए जे एप्लिकेशन दउची आई एम तापर योर फुल नेम देइछि एटी ना कोन तुमरो पूरा नाम लिखिबो। तापर स्टूडेंट ऑफ योर क्लास तापर केते क्लास रे तुमे पढुछ एटी मेंशन कर देबो मेंशन योर क्लास हैला एटी मेंशन कर देबो ऑफ योर स्कूल मु तुम स्कूल रे पढु अछि। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर माने कौन है से ज्वर हो जाइए हैला सो आई नॉट अटेंड द क्लास तेणु करी से कौन क्लासटा अटेंड करिवो नाही केते दिन पाई जो सिंस डेट देइछि से डेट एडी मेंशन कर देबो ना केते तारीख तुम छुट्टी करिवो से डेटटा मेंशन कर देबो। तापर तळे कौन लिखिबो ना तळे लिखिबो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days
फ्रॉम केते रु केते जो डेटा तुम्हें मेंशन करिछ सेही डेटा एटी मेंशन करदेव। आई विल बी थैंकफुल योर काइंडनेस तापरे सरीगला तापर ए साइड रे लिखिदेव थिंकिंग यू तापर जेतेरे तुम से छुट्टी दरखास्त देव से डेटा एटी पकईदेव मन कर 10/2 केते 26 एभली लिखिदेव है। तापर ए साइड लिखिब ना कौन लिखिब योर ओबिडेंटली स्टूडेंट तुमर आज्ञा दिनर छात्र स्टूडेंट एटी मु भूली जाइछि ओबिडेंटली लिखले मध्य हबो स्टूडेंट लिखले मध्य हबो है। स्टूडेंट लिखिदेव तापर तुम नाम कौन ना राहुल कुशुलिया जहाँ भी है तापर योर क्लास तुम केते क्लास रे पढ़ुछ सेटा मेंशन करदेव तापर तुमर रोल नंबर देदेव तुमर को सेक्शन पढ़ीछे सेटा लेखिकी तुम्हें देदेल बोले एप्लिकेशन ना कौन कंप्लीट हो गला। आशा करुँची ए वीडियोटी आपन को बहुत हेल्पफुल करिवो आउ ये भली एप्लिकेशन लिखिबो। तो पुणी देखा हे नुआ एक वीडियो रे। ए वीडियोटी भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सांगसाथी मानू शेयर करंतु एवं सीके ओडिया एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देबे कारण जेबे मु एमिति वीडियो नहीं आसीबी ताहले आपण माने सर्वप्रथमे देखिबा को पाई परबे। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।